Jotono sal kaham khorang ta kerui jotono sal kaham tini belai kena sal kotor ni sal Mandai constituency o obona puila je regional party IPFT অজিত দেববর্মানি নেতৃত্বে 305 ফ্যামিলি 1000 एमआर मेंबर्स দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানারমই ভারতবর্ষনি মহান আদর্শ भारत हाक्करनि याप्रि बाक्सा सेना बागै अरो जे लुआजिमा पान्दा खैजाक ओ पान्दानि आसु फांगकरा ते मानजाक फैजाक सिनी केंद्रीय मंत्री मानजाक फैजाक सिनी विक्रम देबबर्मा मानजाक फैजाक अभिजित देबबर्मा मानजाक फैजाक प्रभाती देबबर्मा ते आशीष राय ते अरो मानजाक फैजाक जतनिस्लाय हा ते दफानो हामजाकनाय भारतबर्षनि आदर्शनो हामजाकनाय तिनी भारतीय जनता पार्टीनि बानाबाई बाक्सा बासागै भारतबर्षनि जत राज्यनि जत जनता बाई बाक्सा बख्रक्ति सागै ति प्राहाना बको सुक्लांनानि बागै तिनी अरो सामिल लंगाय रनो आं सबानि सेलेट याफारिनि रनो लामजाकसगौ तिनी बेलायखे ओ कतर निसाल न जों किसा सिनिलायनाय तांगै तिनी ओ कतर निसाल आं गोबां जरानाया किसानो जरानाय जों तिनी गोबां मा केबिं मानि बिसिं तिफानो ओ तिप्राहाओ 2018 सरकार फायनायनि सिगां कम्युनिस्ट 25 बोसोरनि जामानानो सबाय फैनायनि बेलाय कुतो फियाबा मोदीजीनि आदर्श मोदीजीनि नाहारमों तेबनि विजन ते मिशन आबनो कासय नारक मावानि केबनि फान करै आबनो कासय नारक मावानि केबनि फान करै आबनि बागैनो 25 बोसोर कम्युनिस्ट नि शासन सबायै भारतीय जनता पार्टी अति प्रहाव गठन खायो तिनी आति प्रहाव गठन खाइप्रो आईपीएफटी बाय बीजेपी फानसा खाइगे बरगि फान बायना अति प्रहा बीजेपी सरकार गठन खायो तिनी नि ओ साल अबनि बागैनो वानसा जानाय साल हालक बगै नायै जों नखा ओ सरकार जतन तैगै बाक्सा के हिन्नाय सरकार आबनि बागैनो मोदीनि कोक्तामो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास एलायंस दंगै 4.5 बोसोरो सिनी अजित बाबुलाई नैखा ओ बीजेपी बाय एलायंस दंयावै डाइरेक्ट जों बीजेपी नि प्लेटफर्म थांगैनो सामं तांगै मानो खाग्या खलागै बरकै बुबस कांगो तलांगै मानो अबनो पुइतो सागैनो बोतिनि अरो जयन खायो अबसि कतरको ताबो को कतरको केबिं मतमाबो केबिं मंकिसा फाइनाय फियाबा जेसेक नखा समथों आगेबो सागो तिनिबो साफिगो हकल हाय नखा किसा मासा समो किन्तु हकल पाइ थांगो बसमैया वातैबो कलाया तिनि बारनिओ भारतीय जनता पार्टी ने आदर्शना हामजागै 1000 पीपल और निओ फाइनानि बागै रेडी तंमानि फियाबासिनि किसिसा जुबक सिक्ला चालायरो मिस गाइड खाइजाक तंलायरो बरक तिनि अरो भारतीय जनता पार्टी को फाइनाय रगनो केबेंगै खरा फाइगरो फाइगै रैली रो खालायखा केबेंगै तावनि बागै केबें भारतीय जनता पार्टी भारतनो सुरक्षा रनानि पार्टी भारतनो शान्ति तंनानि पार्टी भारतनि उन्नति खायनानि पार्टी का भारतीय जनता पार्टी नों बनो जरि केबिं खांखांखै नों खरकसा देशद्रोहिनि सामों खायमा सिखलायो देशद्रोहिनि सामों खायनाय रगनो खरकसा के सिनिगैसो भारतीय जनता पार्टी ओ शामिल खायनाय आबसे तिनि अरना प्लानि समाय के बता क्रिदिसनि भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता रो अरने होयते 1-2 किलोमीटर न गो बे रहि सिरि खबाय दंनि सोशल मीडिया ते नुखा आं किसा सारा मुसुबु तांगै किरिजाक साबनो किरिजाक तांगै भारतीय जनता पार्टी रे किरिजाक तांगै बागै किरिजाक कायसाने उद्देश्य किरिजाक माने के अतिर प्रहानि उन्नति तांथों
o ti prahani hamari tang thong 25 বছর কমিউনিস্ট ওই শোষণ শাসন খাইজা তবুসিনি বড় উংক্ল গসলমানি ও অসলমানি নে তংথাং হনাইরাকে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি রংনা কেবেঙ্গু আপনি বাগাই ও কেবেঙ্গু রা পাই থাংনাই তিনি আরো র্যালি খাইগৈ ভারতীয় জনতা পার্টি নে এগেইনস্ট পাতাল কিনানি এগেইনস্ট মোদি জিনি বিজনি এগেইনস্ট যে তিনি র্যালি খাইগৈ সিরিখক তংনাই রাও o sirik khok nai ro te tal bring ni loke BJP ni ungkla ba te waise sirik sai tong phayu nai amni bagi ke batawa nani sini borong roni nahar mani wan shok mani belai khine ni gila ga ingthangkha abono thik khainani bagi ne sangtawa thansa klai basai tong bharatiya janata party go amni bagi ne sale bharatiya janata party aba sara bharat borsh ni indian people's party english by khanke indian people's party India ni borok rok ni party siabo nang jodi India nang tokhe nang jodi India nang tokhe India ni party no support oboisoi khlainai khaithai khaya khangkai nang India ni against si samak layo nang khai maya kaham ko kintu khai nai no ta kebeng di apni bagai tini ora o marti hoite kaisane message bus kangni salo Bharatiya Janata Party ভারতবর্ষনি যত রাজ্য থাকমা হয় ত্রিপুরা রাজ্য 2018 সিমি ফাইখা বসকাংনি 23 মানদাই বিজেপি নি ngai অরনি এমএলএ থাঙ্গাই আবো তিনি নি ও সময় আপনি বাগে যেসা কেবিংদি সিকলা সালাই রক মিস গাই টাংদি বারবার সাগে সিকলা সালাই রক মিস গাই টাংদি জরা দংশানি খাসিরিয়া খেলে mana gothangane bole bai shuklara ni resamani jora phai tongo agini jora ta wansodi modi ji sage joto india ni borok rogno baksa klaiti sanai khakya suklagya satapraya o jago tumung nong basai thangyangke busagai basai oi borok bai baksa hingyangke neng 25 বছর 30 বছর কংগ্রেস কমিউনি জামানাগো ইন্ডিপেন্ডেন্স ni pore 75 years ka ti prahawo ti prasa tini betui manung yakho nokasi noko lama kerikho sabronai sabra sanai tini aronio reni khaigai BJP ni biruddhe andolon khayo borok masungdi saboni thanigo borok sanai tamuno san sabni bagi san আপনি বাগাই ভারতীয় জনতা পার্টি নি যে আদর্শ ও আদর্শ ন তাবো ইয়াসাংনানি রিংয়াংখে ও তি প্রাথা দ ফর উংক্লগ ক্লাই থানাইতে 75 বছর উংক্লগ ক্লাইনাই আপনি বাগাই সং ক্লাইনা রিয়া সং বাসাখা সং সিসাকা ও তিনি প্রহাতি প্রসাব ভারতবর্ষ নি যত দফা বাই বাক্সা বক্রাতি সানানি অধিকার বতঙ্গ আ অধিকার বাসাগাই সিনি নো সং তিসানাই অবসি সমাই আপনি বাগাই কে বতাওয়ানানি আংকাবাং কক saya তিনি और जे फाइनाइसरी जोइरिं खाइनाय रंनो खाबाय खबाय लामसगो निरंनि जे फाब्रिमानो जत पाल खाइगे जों भारतीय जनता पार्टी बासानाय मुंसाफाना वानानानै किरिनानै क्रै ए जे बरगरा केबेंगै बासाय तंनाय निरंनो मरि केस खाइगो केबनि मिस गाइड बाय निरं साक बाय थां बुलायनानै वालायनानै तंलायनानै नाव खरलायनानै आपिथि लायनानै बागान सब लायनानै केबने सिक्रेटि सारेन्डार खाइरानानै ओ जुगरि ताबो ओ जुगु खाताबो ग्लोबालाइजेशन जो ताबो गंखा ताबो टेक्नोलॉजी नि जो ओ जरागो तिप्रासादो फजतनि स्लाय उक्रो क्लाइजाक दुगुइ दंगो राजनीति नि बुंतै बुलायनानै वालायनानै आसे जरातैनि नुकजागो ओ जुग ताबो क्रिखा आबनि बागै जुगनो सिरेति ग्लोबालाइजेशन नि जुगो टेक्नोलॉजी नि जुगो दफा बसो जरातै बिनि दफा कासाय दं कुसुगो नों तमंना आ कुसुग दफा बाय नि बाक्सा क्लाइगै भारत नि गोबां मा स्टेट साकबाय थां बासागै दंगो नों तमंना आरोनिगो उंक्रो क्लाइ तरो खांखांखे निनि फ्यूचर जेनेरेशन टेबो उंक्रोगो थांनाय आबनि बागै आं गोबां कक्साया तिनि ओ जयनिं प्रग्रामो आसंना कक्सानाय ओ मानदायनि जत ताखु बुखु रग्र कायसाना कक्सानाय tomang no ti prahano seng sasananya musuke tomang no ti prahawo ti prasarana bakrati se tongna musuke o ti prahawo sara bharat borsho ni boro bai baksa nirago basanane musukhan khake bharatiya janata party modi ni sarkar amit shah ni sarkar biplab ji ni sarkar royadi tongo ti prahano jotoni srai kuchukti sanani jotono tegi ajaga wonirago joto pal baksa ya pri serik din jorani bisingo abne bagai te kabang kok saya asuk sagai nane kogno muthak nai
beskani salo o tri prahawo tamu sini ni banginyang tamu sing khlanya ni nang tamu sini bangi tei bekabang ko khe sing samung khainai aborok no phaimani ulo sablaimani ulo samung no khlaijak nai kok baya samung baisi aboni bagai beskani 2023 বিজেপি ফাইনাই শুধু 23 বছর বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সরকার গঠন খাইনাই আজ আগাগো নিরকে বতা কেপলেদি লামাতা করদি উকলক তাংসলদি কেবলে কখলাগৈ সাত বাইথাং সাত গলাগি উকলক তাকলাইদি অবশ্যই আনি রিকোয়েস্ট আপনি বাগাং তে কবাং ককসায়া আছে ককসাগৈনে চিনি বসকাঙ্গো চিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমাজি বাহাইজা বনি ককনসং খানালাই তে আং খাখাयो ও মানদাইনি জত আমসাই siklamsai lama korobui tongmani te kaisa muitau ma khainai je bororo ha tei dofani bumangtai thei bai tu kungnai dofani tabo bo yago thei ka jero tabo boti prasa dofano thei klai rangani mangai mis kai khai tongkho walai bulai tok lai go borok na ma sini nai borok ni rok ma sini nai Bharatiya Janata Party sinija abo hai dofa bai dofa bulai gai yak tabo bo thei ka jeko silai ni khora ka jeko gebri bihik busa buma busa kamaza abo hai khlai gai dofa bo tei sa birman khaini bagai kabang ma borok rok tabo bo sesta khai tongo abono ni rok jotine saseton yang khangke ni rok ni bisingo birman manai abni bagai abono joto sabdan nangdi abni bagai tabo thei bai tukuk lai jangai joraya tabo hamjak mung poddo bubar bai tukuk lai jangai jobasi o jorano joto yasati o kok sagina ani kok norun pairokha Bharat Mata ki jai Bande Mataram Jai Hind।